tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure is for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Es tiempo de adorarle. Es tiempo de dar tu corazón. Tal como estás te adora. Tal como estás ante tu Dios. Todos confesarán que eres Dios, y todo se arrodillará. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligieron. Un día todos confesarán que eres Dios, y todo se arrodillará. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligieron. Oh God, now is the time to worship. Oh God, and now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Oh come, just as you are before your God. Oh come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh God, now is the time to worship. Oh God, and now is the time to give your heart. Oh God, hallelujah. Oh God, oh God, yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Siendo yo como soy, tú me amas. Si te llamo, responderás. En verdad, cuando llamo me oyes, como me amas. Es grandioso.
calls me friend. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, su amigo soy. Amigo es, amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, su amigo soy. Amigos en verdad, amigos en verdad, amigos en verdad, su amigo soy. Tu amigo soy. Dios de poder, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Well, I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. Well, I am a friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I would be hopeless without your goodness. I would be desperate without your love. Slave to the darkness if it wasn't for the cross. Verse 1 is, thank you, Lord. I would be hopeless without your goodness. I would be desperate without your love. Slave to the darkness if it wasn't for the cross. Hallelujah,
I was a prisoner, now I'm not. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. Hallelujah, thank you, Jesus. I was a prisoner, now I'm not. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. Hallelujah, thank you, Jesus. I was a prisoner, now I'm not. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. By your stripes I live, by your death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is done. By your stripes I live, by your death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is done. By your stripes I live, by your death I live. The power of sin is overcome. It is finished. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was a prisoner, now I'm not. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, we give you praise. Oh, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. By your stripes I am healed. Let's declare. Yours death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is done. By your stripes I'm healed. By your death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is won. By your stripes I'm healed. By your death I live. The power of sin is overcome. It is finished. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was a prisoner, now I'm not. With your blood you bought my freedom. Hallelujah, for the cross. Praise the Lord. Gloria a Dios. We have two guest speakers tonight. Bueno, en esta noche tenemos a dos invitados especiales. One we flew in from the southwest side of Leamington, Bueno, uno lo trajimos del lado sur de Leamington and the other from the east side of y el town. otro del lado este. Both of them across the tracks. Los dos están ahí alrededor. So who's first? Bueno, ¿quién viene primero? Miss Tina, come and be Ah, first. Señorita Tina. Thank you. Gracias. How's everyone doing? ¿Cómo están todos? That's good. Muy bien. So it's a privilege to share with you tonight. Es un privilegio compartir con ustedes esta noche. I'm a tad bit nervous, Estoy un poco nerviosa and I've tried to convince God many times that I am not a speaker, y le he tratado de convencer a Dios muchas veces que yo no soy para hablar, but I don't think He takes my word for it pero yo no creo que Él me toma en serio cuando le digo, because we all have something to share. Amen. porque todos tenemos algo que compartir, amén. Amen. So I just want to start off with praying. Así que quiero que orar primero.
Heavenly Father, we thank you for your presence here in the house. Padre, te doy gracias por estar con tu presencia aquí en esta casa. We thank you, Lord, that you're doing wonderful things in our midst. Gracias porque tú estás haciendo cosas maravillosas entre nosotros. We thank you, Lord, that even as this year has been interesting, Y Señor, aunque este año ha sido muy interesante, that you are God on the throne, que tú eres el Dios que está en el trono. and you're doing great and amazing things in our lives. Tú estás haciendo cosas grandiosas entre nosotros. We see the darkness, Vemos la oscuridad and we see that the enemy is working hard, y vemos que el enemigo está trabajando duro. but God is working even harder. Pero Dios, tú estás moviéndote aún más. And we have the enemy underneath our feet. We have the authority over him. Y tenemos al enemigo debajo de nuestros pies, tenemos autoridad. So I'm so thankful for you, Lord. Así que estoy agradecido a ti, Señor. Amen. Amén. So it's been an interesting year, yes. Así que ha sido un año interesante, sí. I started off with a brand new job, Yo comencé con un trabajo nuevo and then 2.5 months in, I was laid off. y a los 2 meses y medio me dejaron ir. But God has just been blessing me since then. He provided me financially. Pero aún así Dios me ha estado bendiciendo, Él ha dado provisión financiera. The word that has been given out has just been rich. So many different teachings that we have been able to access. La palabra que se ha estado soltando en estos meses ha sido rica, todo lo que hemos podido acceder en términos de enseñanza. So he's been really good. Amen. Así que Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Amen. So he laid this scripture on my heart a El few Señor- weeks ago. El Señor hace unas semanas puso una escritura en mi corazón. It's in 2 Chronicles chapter 29 verse 3. Está en Segunda de Crónicas 29 verse 3. 29, versículo 3. And it's about Hezekiah, how he purifies the temple. Y es de Ezequías, de cómo él purificó el templo. So verse 3 it says, in the first month of the first year of his reign, he opened the doors of the temple, and the Lord repaired them. And he brought in the priests and the Levites, assembled them in the square on the east side, and said, listen to me, Levites, consecrate yourselves and consecrate the temple of the Lord, the God of your fathers. Remove all defilement from the sanctuary. Dice, en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. So the Levites and the priests, they were asked to consecrate the temple and asked to consecrate themselves, and so on with the people as well. They were asked to consecrate themselves and come back into the worship of the Lord. Así que los sacerdotes y los levitas fueron ordenados a que se santificaran a sí mismos, que santificaran el templo, que santificaran a la gente y que toda la gente se vuelva a los caminos del Señor. And as I was reading over this, I was just thinking of the church, the body of Christ, how God wants to consecrate the temple, the people who are the temple of the Lord. Y meditando en esto, estaba pensando en la gente del Señor, que como Dios quiere purificarnos a nosotros que somos el templo de su presencia. And as they purified the temple and the people consecrated themselves, they came back into the worship of the Lord and serving in the temple. Al purificarse a sí mismos y purificar el templo, ellos volvieron al servicio diario del templo en la presencia de Dios, a ministrar. So it just resonated within my heart, because I know that God has called so many people to come back to church, and that we're praying for prodigal sons and daughters to come back. Y esto se identifica cuando yo lo leo, porque Dios está trayéndonos y trayendo a muchos de vuelta a la iglesia. Estamos orando por los hijos pródigos. And so
to keep praying for them because God is doing a big thing. He's doing a big thing in our land, right? Amen. Que continuemos orando, que vengan, que continuemos orando que Dios se mueva y que haga lo que Él quiere hacer en esta tierra. Amén. So as I attended the meetings for the Leadership Summit with Pastor Jeff August 7th on Friday. Atendí yo a la conferencia de liderazgo de la iglesia de Whitehorse y particularmente el viernes. And he mentioned there is a cry for purity and a cry for consecration. El pastor Jeff hizo una mención que hay un clamor por pureza y un clamor por santificación. And it just, again, that word consecration just kind of resonated with me. Esa palabra de consagrarse también se identificó conmigo. It is a time for purification. God is a God of mercy and grace, and He's so good. Es un tiempo para ser purificado porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia y Él es bueno. He's not a God of condemnation. Él no es un Dios que está buscando condenarte. And so He's been speaking to me about this. Y Él me ha estado hablando acerca de esto. Even with the time off, I was kind of faced with myself alone in the house a lot. Aún sin tener trabajo, yo me encontré confrontada conmigo misma sola en la casa. And God showed me some things about myself where I'm like, I didn't really see that before. Y Dios comenzó a mostrarme cosas de mí mismo que yo decía, no sabía que eso estaba ahí. He challenged me to take a closer look at myself Él me desafió a mirarme a mí misma más detalladamente and to change some patterns. y de cambiar algunos patrones. And it was good. Y fue bueno. It wasn't always easy because I live in my natural self, and I tend to look at things a certain way where the Lord showed me, there's a better way. Y no fue fácil porque yo vivo en ciertos patrones en mi vida natural y el Señor tuvo que mostrarme de que hay una mejor manera. But I found that as I attacked it and I prayed and I sought the Lord, that He blessed me. Pero yo me di cuenta que cuando yo busqué al Señor, cuando me miraba a mí misma y atacaba esos patrones, que el Señor bendijo mi vida. I wasn't even going to spend too much time there. Y no iba a pasar mucho tiempo hablando de eso. I just got sidetracked there a little bit. Me desvié un poquito ahí. But the Lord is good, amen. Pero el Señor es bueno, amén. So I had a dream. Así que tuve un sueño. I think I shared this with Pastor maybe about a year ago. Compartí este sueño con el pastor hace un año. And this dream, I walked into a warehouse. En este sueño yo entré a una bodega. It felt un like almacén. it felt like a warning dream in a way. Parecía como que era un sueño de advertencia, así se sentía. But God is there to protect us, amen. Pero Dios estaba ahí para protegernos, amén. So in this dream, I saw a bunch of computers, En este sueño yo miré muchas computadoras and there was a lion, and there was a python. Había un león en esa bodega y había una serpiente, una pitón. And out of curiosity, I came forth, and I was wondering what was going on. Y de curiosidad yo me acerqué para ver qué es lo que estaba pasando. And some person just came up to me and just told me to pet the python, just make friends with him. Y una persona se acercó a mí y me dijo que hiciera amistad con esa serpiente que estaba ahí. Seemed a little strange. O sea, me pareció extraño. So I did. I started petting the python. Comencé yo así como una mascota, ¿verdad? Sobre la serpiente, como a darle una caricia. And it seemed okay. He seemed pretty friendly. Y parecía que todo estaba bien, se miraba amigable. And I looked up and I saw Jesus walking towards the cross. With the cross walking towards being crucified. Y a la misma vez yo miré a Jesús con su cruz caminando hacia el punto de ser crucificado. And
I was amazed because I thought, wow, I'm actually witnessing this right before my eyes. This, like, I felt like I was in a time where Jesus was being crucified. I thought it was amazing. Y a la misma vez yo me quedé sorprendida porque dije, estoy viendo a Jesucristo pasar por este proceso como que hubiera estado en ese lugar, en ese momento cuando el Señor fue crucificado. And he looked at me and he said, no, it has already been finished. Y el Señor me miró y me dijo, no, esto ya hecho está. And when it came to my senses, the person that was talking to me to tell me to be friendly with a python, Y cuando yo volví a reenfocarme y la persona que estaba hablándome que yo fuera o que tuviera amistad con esta serpiente, he became ashamed. He had to flee. He was ashamed that he had told me to do that. esa persona le entró vergüenza y tuvo que huir porque le entró vergüenza que me estaba tratando de animar que haga amistad con la serpiente. And then when I looked around me, I saw the python had made circles around me. I was literally in the python's nest. Entonces cuando yo de repente me di cuenta, miré que la serpiente ya había hecho círculos y me había rodeado. Estaba yo en el nido de la serpiente And I woke up. y me desperté. It was an interesting dream. Y fue un sueño muy interesante. But as time passed, God brought that dream to me many times Pero al transcurrir el tiempo, el Señor volvió a recordarme de ese sueño. because it's a time to be alert. Amen. Porque es un sueño, es un tiempo para que nosotros estemos alertas. Amén. The scripture that comes to mind, I don't have it out right now, but to not make friends with the world, La escritura que viene a mente es la escritura que dice que no hagamos amistad con el mundo. and even those non-Christians and people around us, they may say, I love you, and all these things just to lure us away from the Lord. Y hay a veces personas que nos dan palabras como que te quiero o te aprecio bastante, que no son personas que están caminando con Cristo. Y esas palabras son dulces, pero a veces nos tratan de alejar. And so that has been an alert in me. I always want to stay steadfast in what God has called me to do and to stay in prayer. Eso ha sido como una alerta para mí, para que yo me mantenga enfocada y atenta de mantenerme en lo que Dios quiere que yo esté haciendo. And so I've really been amazed that God wants to dwell with his people. He wants to dwell with his children. Y me sorprende que Dios quiere habitar y interactuar con sus hijos. He started it with Adam and Eve in the garden. He wanted to dwell with Eve, or first with Adam. Esto comenzó en el jardín del Edén cuando Dios descendía e interactuaba con Adán y con Eva, Giving him the entire garden was in his care. dándole el jardín completo para que tomen cuidado de él. And onto the priests and the Levites, they were in the church and they were serving God, and he blessed them. Y a los sacerdotes, a los levitas que estaban en el templo y estaban ahí, Dios los bendijo. I've been reading about in Kings, or about the kings in the Testament, He estado estudiando yo acerca de los reyes en el Antiguo Testamento. and I've just seen a pattern where anytime the kings destroyed the idols and cleaned out the temples and worshiped God from a pure heart, they prospered. Y hay un patrón aquí que cuando los reyes que se levantaban, que tomaban el reinado, destruían los ídolos, limpiaban el templo y volvían a establecer esa relación con Dios, que había prosperidad que se producía. Hearts and lives turned around. The entire community changed. Habían comunidades cambiadas, totalmente vidas transformadas, And it started with one person. pero comenzaba con una persona. And we are that one person that God wants to use in our community. Ahora tú y yo somos esa primera persona que Dios quiere utilizar para cambiar y transformar nuestra comunidad. I was recently privileged to pray with a few people about a certain situation. Yo tuve el privilegio recientemente de orar con unas personas acerca de una situación. And this burden came on me pretty hard. Y esta carga vino sobre mí muy fuerte. Because anytime loved ones Porque cada vez que un ser querido
anytime loved ones Cada vez que seres queridos, hurt, cada vez que un ser querido está dolido, it kind of wakens you up to pray te despierta a orar. because God has given us the authority. Porque Dios nos ha dado la autoridad. And, well, some of you guys know Helen and Susie did go to Mexico. Algunos de ustedes saben que Helen y Susie fueron a México, They're my sisters. mis hermanas. And so I had the house to myself. Así que estaba en la casa yo sola. So the volume kind of cranked up in me. Así que el volumen al orar estaba totalmente a mi disposición de cuán duro podía orar. I don't know if the neighbors heard me, but they may have been scared at times. Yo no sé si los vecinos me escucharon, pero si me escucharon tal vez les dio miedo unas cuantas veces. Because God has given us authority to pray. Porque Dios nos ha dado autoridad para orar. So I was blessed because when I felt that authority, I even received answers almost immediately that things were turning around. Pero fue bueno porque cuando yo sentía esa autoridad y tomaba esa autoridad, yo recibía respuestas casi inmediatamente. So I was blessed by that. Así que yo era bendecida al estar en esto. But it just reminds me of the time that we were in. Things look dark, but that doesn't mean that we have to stay there. Pero me recordaba de las veces cuando era difícil, estaba todo aparentemente oscuro, pero no nos quedamos en esa situación. God has given us the authority. Dios nos ha dado autoridad. God has given us the victory. Dios nos ha dado la victoria. And we are on the winner side. Y estamos del lado de la victoria. And people that we know are blessed to know us. Y la gente que nosotros conocemos son bendecidas por el hecho de que nos conocen. Because we are praying for them. Porque al nosotros orar por ellos. Ephesians 4, verse 2 and 3 Efesios 4, versículo 2 y 3. says, "Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love, making every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. In unity, we are powerful. En la unidad somos fuertes, poderosos. And God is using us to move mountains. Y Dios nos está usando para mover montañas. I was reading in 2 Chronicles chapter 24. I'm not going to go there right now, but it's about King Joash. Estaba leyendo en Segunda de Crónicas capítulo 24, no voy a ir ahí, era acerca del rey Joás. He was 7 years old when he first became king. Él tenía 7 años cuando él tomó el reinado. And he had a lot of, he had a counselor Y él tenía un consejero who would help him along the way que le ayudó en el transcurso de su reinado to direct him para dirigirlo, and give him insight. para darle un poco más de claridad. And during the time of his reign, Y durante el tiempo del reinado, he followed the Lord through this counselor. y con la guianza de este consejero, Joás decidió seguir al Señor And perform righteous things. y hacer justicia. And so once this counselor passed away, Una vez que este consejero murió, he started to listen to other counselors, Joás comenzó a escuchar a otros consejeros, but they were not good counselors. pero no eran buenos consejeros. And so he turned away from the Lord. Así que Joás comenzó a desviarse de seguir al Señor. I believe God is reminding us as a church and as a body Yo creo que Dios como iglesia y como cuerpo nos está recordando that we're in a race, de que estamos todos en una carrera, but we are going to finish strong. pero que vamos a terminar fuertes. We're not going to turn away because somebody else did. No nos vamos a desviar porque otra persona se desvió. That our personal relationship with the Lord is genuine, Que nuestra relación con el Señor es una relación genuina and He's going to do great things through us. y que Dios a través de nosotros va a hacer grandes cosas. And our relationship with Him is personal. It's honorable to Him. Y la relación que tenemos con Dios, nuestra relación con Él es personal y Dios honra esa relación.
And so that was kind of what was on my heart to share with you tonight. Eso es lo que estaba en mi corazón para compartir con ustedes. I hope you were blessed. Espero que hayan sido bendecidos. Thank you for listening. Bendiciones. All right, I just want to pray before I start. Quiero orar primero. Father, I just thank you for this opportunity. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. I just pray, Lord, that you would help me to make sense of the things that you have put on my heart to share. Oro, Señor, que tú ordenes mis palabras para que puedan comunicar lo que has compartido, lo que has puesto en mi corazón, And that they would be a blessing and an encouragement to others. y que sean de bendición y de ánimo para otros. In your name, amen. En tu nombre, Señor, amén. All right. Muy bien. Well, as Tina said, this has been an interesting year. Como dijo Tina, este ha sido un año muy interesante. And I was thinking back to January, Yo estaba pensando en enero, and a lot of things were going on in January. y muchas cosas estaban pasando en enero. A lot of things were going on in my heart Muchas cosas estaban sucediendo en mi corazón, and in my life en mi vida, and in our church. en nuestra iglesia. God was sharing things. Dios estaba comunicando. God was depositing things in our hearts at that time. Dios estaba depositando cosas ya antes en ese tiempo. At that time when he was putting those things in our hearts, En ese tiempo cuando Dios estaba depositando en nuestro corazón, we had no idea what was happening. nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar. But he did. Pero Dios ya sabía. He knew what was coming, Él ya sabía qué es lo que venía, and he still planted those things in our hearts. y Él estaba depositando cosas en nuestro corazón. He still gave us hopes and dreams for Él- 2020. Él todavía nos dio expectativa y sueños para el 2020, And he told us to expect certain things. y Dios nos dijo, ten expectativa de que estas cosas van a venir. So in spite of everything that's happened, Así que a pesar de todo lo que ha pasado, and I think I heard it was maybe Pastor Kate share a couple weeks ago, y yo creo que fue la pastora Kay que compartió hace unas semanas, encourage us to go back and revisit those promises and those words we had been given at the beginning of the year. donde nos animaba a regresar, a escuchar y repasar esas promesas que Dios nos había hablado al comienzo del año. And so I had been going back Así que yo he estado regresando a esas promesas, and reviewing some of the things I wrote down in my journal. revisando algunas de esas cosas que yo escribí en mi jornal. And the Lord had been telling me this was going to be a year where I was going to learn and grow. Y este año Dios me dijo que iba a ser un año donde yo iba a aprender e iba a crecer. So I was excited because I was like, okay, Lord, there's all these things. What do you want me to learn? What do you want me to do? How should I grow? Yo estaba emocionada porque yo le decía al Señor, bueno Señor, ¿cómo quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que crezca? And then things took a turn that I didn't expect. Y de repente las cosas se volvieron en una dirección que yo no esperaba. And I was learning all kinds of things that I wasn't planning to learn. Y yo estaba aprendiendo muchas cosas que no estaba dispuesta a aprender. I don't know about you guys, Yo no sé de ustedes. but some of the things I was learning was Algunas cosas que estaba aprendiendo eran, I learned how to use Zoom. aprendí cómo usar Zoom. Had anybody else ever Zoomed ¿Alguna before? vez había usado Zoom antes? Never had, never needed to. Nunca necesitabas usarlo. All of a sudden, it was a regular thing. De repente es lo regular. I'd learned a new way to do my shopping and my groceries. Aprendí una nueva manera de cómo hacer mis compras. I never thought I'd have to wait in line to get into the store. Yo nunca pensé que iba a tener que esperar en una fila para poder entrar a una tienda. I never thought I'd have to be so careful about distancing from other people. Yo nunca pensé que tenía que tener tanto cuidado en distanciarme de otras personas. For real, Hablando en serio, I have learned way more than I ever wanted to know about masks. he aprendido mucho más de lo que me interesaba aprender acerca de máscaras, How to wear them, Cómo how se not to usan, wear them, cómo no se usan, how to make them. cómo hacer máscaras. I know how to make a mask now. Ahora yo sé cómo hacer una máscara. Never thought I would need to know Nunca that. pensé que iba a aprender a hacer eso. Okay, I learned some fun things.
Aprendí algunas cosas divertidas. I learned how to paint, Aprendí a pintar like on a canvas. en un canvas, en una de esas telas. And I even, had some more practice on painting walls. Aprendí también práctica pintando paredes. Got to help Julie and Bob. Aprendí a ayudar a Julie y a Bob. Okay. And so those were some things I had learned. Son cosas que aprendí. Then, in all of this, the Lord reminded me Y en todo esto el Señor me recordó that there were also some things that He wanted me to learn that had nothing to do with any of this. que habían cosas que Dios quería que yo aprendiera que no estaban relacionadas con todo esto demás. And so I also took a course with Whitehorse on prayer, Tomé un curso con Whitehorse acerca de la oración, because that was something that the Lord had put onto my heart, that He just wanted me to make that a bigger part of my life. es algo que el Señor puso en mi corazón, que Dios quería que fuera una parte de mi vida más grande. And it was amazing. Y fue grandioso. If you have never taken any of the Whitehorse courses, I would encourage you to do that, because there's so much good stuff in there and so many things we can learn and grow. Si nunca has tomado un curso de Whitehorse, les animo a que tomen alguna vez alguno, porque hay muchas cosas que pueden aprender. So there were so many things. And one of the things, too, that the Lord had put on my heart is that it was so easy for me to get distracted. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón y me mostró para que yo aprenda es aprendí de que yo fácilmente me distraigo. It was so easy for me to go from hearing the things that He put in my heart at the beginning of the year to all of a sudden completely shifting and going in a different direction. Aprendí de que soy muy rápida para escuchar las cosas que Dios quiere para mí, que me habló al principio del año, y de repente con el tiempo hago un cambio total y ya no me apego a esas cosas. And not that, the things that I was doing and learning were necessarily bad, but I don't know that it was necessarily what God was wanting me to focus on. Y no que las cosas que estaba aprendiendo necesariamente eran cosas malas, pero no era el enfoque de lo que Dios me tenía queriendo que yo aprenda. And in Proverbs 24, En Proverbios capítulo 24, verse 20, or Proverbs 4, sorry. perdón, Proverbios chapter 4, 4, verse 25 to 27. Proverbios 4, versículo 25 al 27. It says, "Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet, and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or the left. Keep your foot from evil." Pon la mirada en lo que tienes delante, fíjate la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, apártate de la maldad. I realized Yo me di cuenta that I had been getting distracted. de que me estaba distrayendo. I realized the more that I was paying attention to things that were going on around, Me di cuenta que entre más le ponía la atención a las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor, to what different news outlets were saying, qué es lo que estaban diciendo los diferentes medios de noticias, trying to find the right news, tratando de encontrar las noticias correctas, trying to figure out what's true and what's not true, tratando de discernir o averiguar cuál es verdad y cuál es mentira, trying to figure out who to listen to. tratando de averiguar a quién debería estar escuchando. I realized I was getting distracted. Me di cuenta que me estaba distrayendo. I was losing focus. Estaba perdiendo un enfoque. I had lost sight of a bigger picture. Había perdido vista del panorama más grande que Dios me había puesto. Because God is still on the throne. Porque Dios está en su trono todavía. What He said to us at the beginning of the year about going out and reaching others is still the same today
as it was then. Lo que Él nos dijo al principio del año de salir y alcanzar a los que están perdidos es el mismo mensaje que está vigente para nosotros hoy. And there were a couple of things that really helped me to see this, and it just became real. Y hay algunas cosas que realmente me ayudaron a ver esto y que se haga algo real en mi vida. A couple of weeks ago, Hace unas semanas we saw a video, vimos un video, a testimony un testimonio of a pastor, I believe in Nepal, de un pastor en Nepal who was traveling que, está- for I don't even know how long, 36 hours que estaba viajando in the mountains una trayectoria de In the 36 rain. horas en la lluvia, en las montañas, to take food to villages para llevar comida a las villas, so that people wouldn't starve, para que la gente no se muriera de hambre, and so that they wouldn't starve in the natural, para que no se quedaran hambrientos en lo natural. but also those people needed to hear about Jesus. Pero esa gente también necesitaba ser alimentada, escuchar de Jesús. And it just made me think about all the stuff that we're hearing about and all the stuff that we're focusing on, and how I know I was losing focus. Y escuché eso y comparado con lo que estamos escuchando en las noticias, con lo que estamos enfocados, nuestras preocupaciones, me di cuenta que mi enfoque se había desviado. And not that the things around us aren't important, Y no es que las cosas que están alrededor nuestro no sean and not importantes. that it isn't real, Y no es que no sean reales. but I know for me, the Lord has placed something else in my heart, Pero yo sé que para mí Dios ha puesto algo en mi corazón. and that was to share the gospel. Y eso era compartir el Evangelio. And I need to be doing that now more than ever. Y yo necesito estar haciendo eso ahora más que antes. And then I heard something alarming. I've been listening to Pastor Jeff on Daily Breads, He estado escuchando al pastor Jeff en Daily Bread y escuché algo alarmante. which again have been awesome. Que te digo, ese pan diario ha sido maravilloso. He taught for, I think several weeks on finances Él enseñó por varias semanas acerca de las finanzas, and just how to be wise and how to do things in a biblical way. de cómo ser sabio, de cómo hacer las cosas de manera bíblica. And then more recently, he started focusing on soul winning. Y más recientemente comenzó a enfocarse en ganar almas. And one of the stats that he shared Y una de las estadísticas que compartió was, correct me if I'm wrong, Pastor, maybe you, I don't know, you know, was that there's 70,000 people a day who die who have not heard the gospel. y una de las estadísticas que me puede corregir el pastor si no sé bien, pero él dijo, el pastor Jeff, que 70,000 personas diariamente mueren sin haber escuchado de Jesús. So there are people starving, Hay gente que muere de hambre, people in hardship all over the world, gente en dificultad difícil, todo en todo el mundo. and they need to hear about Jesus. Y ellos necesitan escuchar de Jesús. And so that was something too that had been put on my heart at the beginning of the year. Y eso fue algo que también Dios puso en mi corazón al principio del año. And then it almost seemed like when we were told to stop and to not do things and to change everything, Y cuando de repente todo se paró y se nos dijeron que ya no podemos hacer lo que hacemos regularmente y todo cambió, that it had become a distraction. eso se hizo una distracción para mi It vida. had been a distraction, and I got distracted. Y esa distracción me hizo distraerme. And so the Lord's been recently reminding me Así que el Señor me ha estado recordando recientemente that the things He put on my heart to do, de que las cosas que Dios puso en mi corazón que yo haga, I needed to keep doing. necesito continuar haciéndolas. And I remember at the beginning of the year too, I had shared Y yo recuerdo al principio del año también que compartí that one of the things the Lord had said to me una de las cosas que Dios también me dijo was that basically I had been eating too much es que yo he estado comiendo mucho and I was getting fat. y me estaba engordando.
but it wasn't a natural kind of eating too much. pero no era un comer natural And it wasn't a natural kind of getting fat. y no era una gordura natural. It was that I had been taking in so much good stuff from His Word and learning so much good stuff. Era que Dios me estaba diciendo, te he estado dando tantas cosas, has estado aprendiendo tanto de mi palabra, buenas palabras. And it was time to start using it. Ahora es tiempo de que comiences a usarlo. It was time for me to get up and to exercise. Era tiempo para mí que me ponga de pie, espiritualmente hablando, y que ejercite lo que yo estoy aprendiendo. And to use all of the things that I had been privileged to learn and to grow in. Y que use todas las cosas que había tenido el privilegio de absorber, de escuchar y de aprender. And one of the things that the Lord spoke to me Y una de las cosas que Dios me habló a mí, again over the last just couple of weeks, and He had spoke it to me at the beginning of the year, otra vez que me habló al principio del año y me volvió a recordar, was that you are more prepared than you know. es que Él me decía, tú estás más preparada de lo que tú piensas. You are more prepared than you know. Tú estás más preparado de lo que tú piensas. I think He's saying that to some of you. Y Dios te está diciendo esto a algunos de ustedes. I think many times we use the excuse that we feel we're not ready. Yo creo que usamos la excusa demasiado de que sentimos que no estamos listos. We don't think we have the right words. Pensamos que no tenemos las palabras correctas. I know many times for me I feel that way. Yo sé que para mí muchas veces así me siento. When we started doing things on video for kids' church and for services, Cuando comenzamos a hacer los videos para los niños, la escuela dominical y los servicios, the first time I saw myself on video, I saw all kinds of things that la primera vez que yo me vi, después de grabar el video, cuando vi el video, vi cosas en mí that scared me. que me daban miedo. And I know sometimes, like, you know, just singing in front of people, it's like, oh, I hit the wrong note again. A veces cuando uno está cantando, ¿verdad? Yo canto y digo, otra vez, ya me desentoné. And, you know, there's so many reasons we can come up with to not do the things I- that God's wanting us to do. Hay tantas razones o cosas que podemos usar o sacar para no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. And the good news is that it's not about us. Las noticias buenas es que no se trata de nosotros. He's going to use us anyway. Dios- It's about Him. Nos va a usar de todas maneras y es para su propósito. And am I going to let my insecurity or whatever stand in the way of someone else receiving from the Lord? Y voy a dejar yo que mi inseguridad se interponga en el camino de que alguien reciba al Señor. I've learned that I just need to be obedient, Yo aprendí de que simplemente necesito ser obediente and I need to do what He's asking me to do. y necesito hacer lo que Él me pide que yo haga. And I feel that, you know, I'm not the only one He's asking to do things. Y yo siento que no soy la única a quien Dios le está pidiendo que haga cosas. There's other people He's asking to do things. Hay otros a quien Dios le está hablando también. Some people have been putting off making a commitment to the Lord. Algunas personas han estado posponiendo el hacer un compromiso con Dios. Some people have been putting off stepping out and just doing what the Lord's asking you to do, whether it be praying for somebody, Algunas personas no han hecho lo que Dios quiere que ellos estén haciendo y eso puede ser orar por alguien or sharing the gospel with somebody. o compartir el evangelio con alguien. I don't know about you, but there's people I see every day, and there's a lot of them I've never asked them. Yo te digo, hay mucha gente que I've veo, never asked them if they knew Jesus, if they had a relationship with Him. hay mucha gente que yo veo todos los días y te digo, muchos de ellos no les he preguntado si ellos conocen a Jesús, si The tienen Lord's una relación. really been putting that on my heart lately, El Señor ha puesto eso en mi corazón de último, that I need to ask them. de I que, need to be sure.
Necesito preguntarles estar segura. I need to make sure that they know about Jesus. Necesito estar segura de que ellos saben de Jesús. I need to offer to pray for people when I know that they're hurting. Necesito ofrecer orar por las personas cuando sé que están dolidas o en situaciones. Maybe the Lord's speaking to you Tal vez Dios te ha estado hablando a ti about somebody you know, a family member or a neighbor. acerca de un miembro familiar, tal vez de un vecino. Maybe the Lord's been speaking to you about a gift that you have that He wants to use. Tal vez Dios te ha estado hablando acerca de un don que tú tienes que Dios quiere usar. And He's been asking you to give that gift over to Him to use. Y Dios te ha pedido que rindas ese don y lo pongas al servicio de Él. Maybe it's playing an instrument. Tal vez es tocar un instrumento. Maybe it's using a second language that you know. Tal vez es usar un segundo idioma, el que tú posees. Maybe it's going to be working in the nursery. Tal vez va a ser trabajando con niños. Maybe it's just stepping out and coming and worshiping the Lord. Tal vez es venir al altar y adorar al Señor. There's all kinds of things, and I can't possibly name them all, Ahora, hay muchos tipos de cosas y tal vez no puedo nombrarlas todas. but you know what the Lord's been speaking to you. Pero tú sabes lo que Dios te está hablando a ti. You know what He's put on your heart. Tú sabes lo que Dios ha puesto en tu corazón. And I encourage you, Y yo te animo. more prepared than you think. Tú estás más preparado ya para hacer lo que Dios te está llamando de lo que tú piensas. There's no need to wait any longer. Ya no hay necesidad de estar esperando más. He just wants you to step out and do whatever it is He's asking you to do. Él solo quiere que tomes ese paso y comiences a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. So those are some of the things the Lord's been placed on my heart. Son algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. And I'm sharing them with you because it's what the Lord's been speaking to me. Las comparto con ustedes porque es lo que Dios me ha hablado a mí. I've been having a lot of excuses for a long time. He tenido muchas excusas por mucho tiempo I know them all. y las conozco todas. Sad to say. Es triste decir. But the good thing is that we can always start today. Pero lo bueno es que hoy podemos comenzar. We don't have to look back and all the things that we should have done or could have done. No tenemos que mirar atrás y ver todas las cosas que pudiéramos haber hecho, que deberíamos haber hecho. But we know that we can make better decisions from now on. Pero sabemos que podemos tomar mejores We know that decisiones. we can choose today to walk in a different direction and to do what God's wanting us to do. Desde hoy en adelante podemos decidir que podemos tomar la dirección que Dios tiene para nosotros y hacer lo que Él quiere. So, Así que It's really good for us to hear people's heart. es bueno escuchar el corazón de la gente. It gives us a better understanding of where they are, and it helps us. Nos da mejor entendimiento de saber dónde están y nos ayuda a nosotros. How many feel like you need to be doing more for the Lord? ¿Cuántos sienten que tienen que estar haciendo más para el Señor? Praise the Lord. Gloria al Señor. There used to be an old song called Wasted Years. Había un canto viejo que se llama Años desperdiciados. And as Monica said, probably most all of us have looked back, have some wasted years. Y mirando hacia atrás, yo creo que todos nosotros tenemos años malgastados. I have a horrible memory Yo tengo una memoria horrible that took place approximately 45 years ago. que sucedió hace 45 años. I was doing work for the United States government, Yo estaba haciendo trabajo para el gobierno de Estados Unidos and the man who controlled our paycheck wanted a meeting on a Saturday morning. y el hombre que controlaba nuestro pago quería reunirse un sábado en la mañana. So I went to the job site, Yo fui al lugar and he said, "Let's go get a coffee." y él me dijo, vamos a tomar un café. Well, when the man controlling your paycheck asks you to do something, you say, "Yes, sir." Cuando la persona que te da tus cheques, que te paga, te dice, vamos a So we tomar went un to a café, restaurant, tú dices, sí, señor, fuimos a un café. and I wanted to talk about the job Yo quería hablarle acerca del trabajo que estábamos haciendo, because our company needed to have him release our paycheck. porque necesitábamos que esa compañía soltara el cheque siguiente del trabajo del proyecto. The U.S. government does not pay fast, El gobierno de Estados Unidos no suele pagar rápido, slow. es lento.
And so he paused for a moment. Él pausó un momento. I remember it so distinctly. Lo recuerdo He distinto. looked up toward the sky. Alzó su mirada hacia el cielo, paró de repente y And miró. out of the blue, he says this to me. Y de la nada me dice, What's life all about anyway? de todos modos, ¿de qué se trata esta vida? We're talking about a job. Estamos hablando de un proyecto. What's life all about? ¿De qué se trata la vida? Me dice este hombre de repente. And I thought for a second, Por un segundo pensé, if I preach to this guy, he may delay our paycheck. si le predico a este hombre, tal vez atrase nuestro pago. It seems pretty foolish, doesn't it? Y parece insensato el But we pensamiento. really needed the money. Necesitábamos ese dinero. So I thought, well, next week, I'm hoping he releases our pay today, and next week I'm going to talk to him about the Lord. Yo dije, bueno, tal vez si él suelta el dinero la siguiente semana le voy a hablar del Señor. So Monday morning I called to the Department of Housing and Urban Development. Yo llamo el lunes en la mañana al Departamento de Desarrollo Urbano. Is Mr. Kenyon there? Se encuentra el señor Kenyon, Who's asking? pregunté. Y me dice, ¿quién pregunta? Told them who. Le dije, ¿quién Hold era? on. Me dice, espera. A man comes on and says, can I help you? Un hombre viene y me dice, ¿te puedo Yeah, ayudar? I need to speak to Mr. Kenyon. Sí, le dije, necesito hablar con el señor Kenyon. Who are you? ¿Quién eres tú? I'm sorry to inform you, Lo siento para informarte but Mr. Kenyon had a massive heart attack on Saturday, que el sábado el señor Kenyon tuvo un ataque del corazón masivo and he passed away. y murió. And then I knew Y entonces yo supe, it was a setup. Dios había armado esta reunión. God wanted a soul. Dios quería el alma de él. He wanted to use me. Él me quería usar a mí. He didn't tell me ahead of time. Él no me avisó nada, I wasn't prepared, pero yo no estaba but I preparado. was prepared. Sí estaba preparado. And I've regretted it ever since. Desde ese entonces yo me arrepiento de no haber tomado All I esa could do is oportunidad. repent. Lo único que pude hacer es decirle, Señor, me arrepiento. That's all I could do. Es lo único que pude hacer. We just never know. Nosotros nunca We need to sabemos. be ready Tenemos que estar listos, because God's a today God. porque Dios es un Dios de la hora. And every moment with God, Cada momento con Dios. He's got things on His mind. Dios tiene planes en su mente. ¿Sí? Sad to give you that, Triste poder compartir esto contigo, but it happened. pero sucedió. Now all I can do is endeavor to obey the Lord now. Ahora lo que yo puedo hacer es esforzarme en obedecer al Señor. Endeavor to obey the Lord now. Esforzarme en obedecer al Señor. And when I look at my life, Cuando miro mi vida, it was a 2-minute testimony era un testimonio de 2 minutos that got me saved que causó que yo fuera on salvo the street. en la calle. I was ready. Yo estaba listo. I didn't think I was ready, No pensaba que estaba listo, but I was ready pero yo estaba listo. because I was so frustrated by sin. Porque ya estaba tan frustrado con el pecado. And when I heard that testimony, Cuando escuché ese testimonio, it was the day I got saved. ese fue el día que fui salvo. 2-minute testimony. Una persona que compartió 2 So when minutos God's in conmigo. it- Cuando Dios está en el plan, Doesn't take much. no toma mucho. Just be obedient. Solo sé obediente. Go through the door while it's open. Entra por la puerta mientras esté abierta. If it shuts, just be patient. Si se cierra, sé paciente. Be content. Estate It's contento. all up to Him. It's not up to us. Todo depende de Dios, no de ti. Okay? ¿Está bien? Sobering message there Mensaje for que te us. pone sobrio, But we need it. pero lo necesitamos. So if you're headed to Tim Hortons tonight Así que si vas al Tim Hortons esta noche and your coffee's being delayed y tu café está atrasándose and the server says to you something like, what's up with you today? y la que te sirve te dice, te empieza a hablar, Be ready. estate listo. Plant a seed. Planta una semilla. And if they're there like, tell me more, then be prepared for more. Y si una persona te dice, dime más, And if they're, let them go. prepárate para decir, y si se van, se van. Because you may just be planting a seed Porque tal vez solo eres llamado a plantar una semilla or watering a seed, o a regar una planta or you may be harvesting. o tal vez estés cosechando. And you never know. Nunca sabes. Okay? ¿Está bien? Everybody happy? ¿Todos felices? We're okay? ¿Todos bien? You're ready to go out? ¿Listos para salir? Enter your mission field? ¿Entrar a tu campo de misión? Father, we give you thanks. Oramos, Padre, te damos gracias.
Shukambati kishito basanda makati aramasia. We recognize the Holy Spirit is the master soul winner. Reconocemos que el Espíritu Santo es el gran Salvador de almas. We ask for more of the Holy Spirit. Pedimos más de tu Espíritu Santo. If we are led by your Spirit Si somos guiados por tu Espíritu and cooperate with your Holy y Spirit, cooperamos con tu Espíritu Santo, we will please you. te vamos a agradar. For the kingdom is yours. Porque el reino es tuyo, The work is yours. la obra es tuya, The saving is yours. el salvar es tu The obra, convicting is yours. el dar convicción es tu obra. We're just your messengers. Nosotros somos tus mensajeros. It could be just a smile one time, Una sonrisa quizás sea todo lo que se necesite, or just a God bless you, o un Dios te bendiga, or it may be a full-fledged half-hour testimony. o tal vez sea un testimonio de media hora. But whatever you want, Pero lo que tú quieras, Señor, help us to be obedient. ayúdanos a ser obedientes en hacer. We pray as Monica said, Oramos como Mónica dijo, may we obey you. Señor, que te obedezcamos, May we respond to you. que respondamos a ti, May we be available to you que estemos disponibles para ti at any moment, en cualquier of momento, any day, cualquier to día, use what you put in us. para usar lo que has puesto en nosotros. Pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Everybody said, Y todos decimos,